Laithang Shabdisaka, Moshanu to Jawino, Haste Hapang, Edisi Hapang, Deputy Shiam, the EM, Doleriani, Export Heba, Security Guard of Roshawi, the Harbari, Musa Cocktail say widow. After Patimuni, Shimino, Edisi Hapangni, EM Rock, the CM Rock, Morocco Hino, Security Yakari money, Eba, Kadamuni Bishinte, Security Yakari money. Oba Patimuni, Tini, quite Turashikor, the Pramotani. Adong rock, lahar himbo de vai prong ne khadmo nong lai kha tamoni karone khaija manoro nuk na social media ro news ko JDC hapan deputy CM ni usko হঠাৎ কে তিনি র সবই নির্বাচক রাজ্য সরকার নি যেমন নমনাগিরি মোজে বরণ যে একটা সিক্রেট নাই তমনি কিন্তু মনে মানে গলা সিনি যে এটি যে হাপানি সিএম ইএম deputy CM যতনি যে উসকো তমানো राज्य सरकार वो तार रिमारे नहीं जो री अंका कई संगतिनी अमन बाने सितिनो रो खादलो में पांडा संग हिमबाइने हिमपतो हिमबाइने मराजनगर जोन संग जो री अंका कई आगामी दिनो तब सब कतरं लाइनाय बसकां जे ताबुक जे डेपुटी सीएम नि बरमनां अनमेस देब्रमानि जे उस्कट न तामनि बागै आबाके रसाकाना नंनि खावले बबा हेवान समो ना नाइदि राज्य सरकार एक्चुअली राज्य सरकार बीजेपी सरकार किरिजाक যে ত্রিপুরা মথানি যে বুবাকারনি যে দল আগামী 2023 তো আইনাই পুরো সারাই সিরাই সঙ্গর বুবাকার দল এককভাবে লড়াই খাইয়ে সঙ্গে আগামী 23 যদি নাই আপনি কিরিজাগানে বরক জাস একটা তিনি আদিকে একটা হানান্তি নাংখাইনি সিস্টেম থানো কিন্তু আবু ভাই সিং টংলাক এবং আবু ভাই সিনি বড় রং তিন ত্রিপুরা সারক ন ত্রিপুরা সাদ ফোন কিনো বড় থানার মাগলা जों आगम आउन बांसिन सभा खेलाय दं जदिও उस्कट न ताइसा डेपुटी सीएम अनमेस देबर मानो ताइसा उस्कट एडीसी हापांगो जे ताबुक चलि तंमानि बनो याफारि दियांका उस्कट नरनि बसखान स्टेटमेंट बो हाय कत सभा चलि ना नाइदे उस्कट तो बरो मारि नाय किन्तु तिनि साया कोया गय हठात गय तिनारे उस्कट ताम थामन कारण तंबा कोन निश्चय कारण तंबा राज्य सरकार नि किन्तु आगामी दिन उस्कट दिबो आदि जाति रसाय मे आजाद मा आबो बं थानिन तंनाय बं जे सेकेन्ड मा तंनाय आरे जदि रियांका गाय सिंता आंदोलन कत खेलायनाय तिनि नरनि म कयता बिसिनो तै नरनि तिनो खाद माने लाहार हिमबो तक नाय मजा जों तीनटा बिसि सिन राजनगर पश्चिम राजनगर पूर्व राजनगर तै सिंजा सिमो तक हिमनाय आम बरहते बहुत जरा हिमाय तिनि एगो राजनगर जों पाटुबि होइते तलाइसको बाजार जरा